R1 bola testom odvahy pre vládu Slovenskej republiky a na Slovensku hovoríme, že odvážnym šťastie praje. La Slovaquie, c'est mon plus beau dossier. Ça a fonctionné sur la relation entre les personnes, ça a fonctionné sur la confiance. Ten projekt pro nás dopadl obrovským úspěchem. Au fond, ce qui compte là-dedans, c'est la coopération entre les hommes, leur capacité à travailler ensemble. C'était du jamais vu. Ne croyez pas au fait que c'était une société privée qui allait opérer une route slovaque. C'était incompréhensible pour certains. Nous, on a plutôt une mentalité de pionnier, donc on aime bien faire les premiers. Quand les gens ont une volonté commune d'arriver à un objectif, quelle que soit la façon de le faire, ils y arrivent en fait. Oui, pour le PPP, mais... Je pense qu'au fond, chacun de ces projets, c'est une nouvelle aventure. Et c'est une nouvelle aventure technique, bien sûr, mais c'est surtout une nouvelle aventure humaine et même culturelle. Je to úsek cestnej infraštruktúry na Slovensku, ktorý bol v minulosti mimoriadne zaťažený a nielenže spôsoboval dopravné prieťahy, ale často tam bolo obrovské množstvo vážnych dopravných nehôd. Preto prepojenie Nitry, Zvolená a Banskej Bystrice sa stalo jednou z priorít vlády v rokoch 2006-2010 a dnes môžem konštatovať, že sa oplatilo do tohto rozhodnutia ísť. V celej histórii Slovenska sa nikdy nepoužil PPP projekt na financovanie infraštruktúrálneho projektu. V podstate pred 6 rokmi, v roku 2006, kedy nastúpila prvá vláda Roberta Fica, riešili sme problém, ako financovať diaľnice a rýchlostné cesty, ako urýchliť výstavbu, ako nájsť nevyhnutné prostriedky na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Vtedy sme začali uvažovať a pracovať na financovaní diaľnic a rýchlostných ciest formou PPP. Predtým, ako sme začali obstarávanie 3 balíkov PPP projektov, sme na Slovensku nemali nejaké výrazné skúsenosti v oblasti verejno-súkromných partnerstiev. Tým, že sme začali pri takýchto veľkých infraštruktúrnych projektoch, tak bolo treba veľmi zložitú prípravu. Bolo potrebné zmeniť legislatívu, viacero zákonov sme menili naozaj v expresnom čase. Prijímali sa aj veľmi významné uznesenia vlády o urýchlení výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Čiže naozaj tá príprava ako taká bola najzložitejšia fáza celého procesu. V podstatě na podzim toho roku 2007 byly ty 3 projekty představené vlastně jakoby odborné veřejnosti. Nous, chez Vinci Concessions, on connaissait évidemment mal, peu ou pas, cette administration slovaque. En revanche, nos amis de la construction la connaissaient très bien, puisqu'on a une très grosse entreprise de construction tchèque qui a également de grosses activités en Slovaquie. Et eux, évidemment, avaient des contacts très réguliers avec l'administration slovaque. Té části stavební, co se týče cenové záležitosti, harmonogramu výstavby, určitých rizik vyplývajících ze stavby. Samostatná pracovní skupina pracovala v podstatě na záležitosti nebo na té přípravě budoucího provozování těch projektů. A samozřejmě koncesionář, který vlastně byl on tím hlavním partnerem pro ministerstvo, tak to celé vlastně zastřešoval a víceméně zajišťoval komunikaci, předběžnou komunikaci s bankama a záležitosti finančního charakteru pro potřeby té nabídky. Ce qui était original dans ce dossier-là, c'est qu'en fait, c'était un premier PPP en Slovaquie
Donc eux, ils avaient à apprendre ce qu'était un PPP et comment le mettre en pratique. Et nous, on avait à apprendre ce qu'était le marché slovaque et quelles étaient les attentes qu'ils avaient de ces dossiers-là. Od momentu, kedy sa vyhlásilo verejné obstarávanie na tento druhý balík a vedeli sme, že sa prihlásili naozaj renomované firmy, či už to bola spoločnosť Vansia alebo ďalší uchádzači, sme vedeli, že jednoducho príprava bola urobená kvalitne, bez toho by sa významné zahraničné subjekty neprihlásili, takže vedeli sme, že projekt môžeme dotiahnuť do konca. Potom došlo k finančnému uzavretiu, ktoré samozrejme vzhľadom na krízu sa natiahlo, myslím z časového hľadiska. A museli sme absolvovať ďalšie dodatočné rokovania ohľadom financovania. Išlo hlavne o to, že pred krízou, kedy sme začali s PPP projektami a kedy sa vlastne vyhlásilo verejné obstarávanie, sme počítali s účasťou niekoľkých bank, myslím rádovo možno 5. Po vypuknutí krízy sa ich muselo nazbierať niekoľko desiatok, aby vôbec ufinancovali jednotlivé 3 balíky. Il y avait à la fois de vraies tensions sur les marchés financiers, mais il n'y avait pas non plus une révolution, parce que c'était avant que les banques aient un accès à la ressource qui finisse par se raréfier. Je pense qu'il y a eu une attitude de la part de notre groupement vraiment à mettre les cartes sur table, même à des moments de difficulté. C'est ça qui a bâti la confiance. Tout projet économiquement intéressant pour le pays est toujours finançable. Le financement a pu avoir lieu pour la simple raison que les financiers, les prêteurs, ont compris qu'il y avait une réelle volonté de Vinci d'y aller, une réelle volonté de l'État slovaque de trouver des solutions pour aboutir et une réelle volonté de signer un contrat équilibré pour Vinci, pour les banques et pour l'État slovaque. Samozrejme, do týchto rokovaní sa aktívne zapájal už koncesionár, ktorý mal podpísanú koncesnú zmluvu a naozaj napriek veľkým ťažkostiam, napriek stavu financií v Európe a vo svete sa nám podarilo aspoň tento jeden projekt uzavrieť a z finančného hľadiska v konečnom dôsledku aj postaviť. V tom čase verejnosť podľa môjho názoru ani tak nevnímala výhody PPP ako to, že sa má dokončiť diaľnica D1 do roku 2010. To znamená, že vtedy reakcie spoločnosti boli viac pozitívne ako negatívne, aj keď s tým, že ľudia, ktorí neboli úplne padnutí na hlavu, tak vedeli, že sa to do toho roku 2010 nestihne dokončiť. Tout a commencé en août 2009. Moi, la première chose qui me frappe, c'est les caractères extrêmement serrés des délais. Il s'agit de faire une autoroute en 24 à 25 mois sur une cinquantaine de kilomètres. Tam byla obrovská motivace jakoby nás všech se tady s tím mimořádným projektem vypořádat. Sans fonder avec Martin Pekaček, le binôme concepteur, constructeur de son côté et concessionnaire du mien, j'ai senti assez rapidement qu'on pourrait pas tenir en fait les données de ce contrat, les exigences contractuelles et les délais surtout. Pour que ça fonctionne bien, il faut que chacun fasse son métier au mieux. Et puis derrière, je crois qu'il y a beaucoup de questions et je crois que Eric Delobel et Martin Pekaček l'ont très bien fait. Il y a aussi à la fin une question de dialogue, une question d'homme, une question de transparence. Už jako většina z nás nikdy na tak velkém projektu ani dělat nebude, takže podle mě jako, říkám, tam byla obrovská motivace, obrovská jako snaha, chuť těch lidí se s tím úkolem porvat a nějakým způsobem se s ním vypořádat. A říkám, to
To byla prostě obrovská přidaná hodnota jako toho, minimálně co se týče nás jako společnosti, že jsme se přes všechny ty obtíže, přes všechny jako překážky a náročnost toho projektu s tím dokázali vypořádat. Musím povedať, že Granvia spolu s ďalšími spoločnosťami pravdepodobne vytvorila na Slovensku rekord v rýchlosti výstavby veľkého množstva kilometrov za krátky čas. Le premier point ou fait marquant en termes d'obstacles, ça a été les élections législatives, parlementaires, où là, la majorité bascule. L'opposition, qui était très morcelée, arrive à s'entendre et arrive à former une coalition de 4 partis pour prendre le pouvoir et faire basculer en fait le gouvernement. Et là, la vie bascule, le contrat bascule, l'exécution du contrat bascule, puisque un des points de clivage politique qui était en discussion pendant cette campagne électorale, c'était pour ou contre les PPP en Slovaquie. Arrêter cette affaire au milieu, ça aurait été, je pense, une erreur grave et un grave préjudice pour l'intérêt général. Personnellement, je n'ai eu aucun doute. Et je savais qu'il n'y avait aucune clause, aucun point sur lequel il pouvait dire Vinci a exagéré. La transparence et la gouvernance, ce sont des choses qui sont vraiment très importantes dans l'attribution des contrats. À ce moment-là, ça ne tient pas à grand-chose. Je pense que ça le tient à une chose. Un nouveau ministre des Transports a été nommé, Jan Figel. Jan Figel qui était ancien commissaire européen, quelqu'un de très pondéré. Quand bien même il était plutôt défavorable au PPP, il avait comme une ouverture d'esprit qui permettait de dialoguer. Robil som aj vyjednávača za Slovensko pri vstupe do Európskej únie a veľmi dôležitý princíp pre vzťahy v Európe je pacta sunt servanda. Čo je dohodnuté, podpísané, treba realizovať a rešpektovať. Čo sa týka Granvie, môj dialog po dobu pôsobenia s firmou bol otvorený, konštruktívny, pravidelný a preto ho oceňujem ako spôsob ďalšej kontinuity a finalizácie na prospech nielen záujmov firmy a budúceho koncesionára, ale hlavne Slovenska a občanov. Čo sa týka už samotnej prevádzky, myslím si, že najväčšia výhoda PPP projektov alebo koncesnej zmluvy je čistota vzťahov. Pretože sme z tohto hľadiska seberovní partneri, ktorí máme jasne dané práva a povinnosti v koncesnej zmluve, ktorá má niekoľko sto strán, kde sú presne stanovené vzájomné práva a povinnosti. Samozrejme, že štát bude za to platiť, ale na druhej strane prevádzkovateľ sa bude o túto cestu starať a po 30 rokoch ju musí odovzdať v takom istom stave, ako ju odovzdal v roku 2010. On est dans un projet donc, sur lequel on reçoit des loyers mensuels. Ces loyers sont impactés de pénalités qui sont, liées à la disponibilité des voies et deuxièmement, qui sont liées aussi à des points de performance. Il faut arriver à gérer ces pénalités qui nous sont appliquées, qui sont aussi un moteur parce que ça nous oblige à réfléchir, ça nous oblige à mettre des solutions en face pour pouvoir pour être les plus efficients possibles et qui sont un vrai moteur pour pouvoir faire en sorte d'être meilleurs. Aujourd'hui, notre travail, c'est d'offrir aux usagers qui empruntent Tribina la meilleure qualité de service et la meilleure sécurité possible. Ale po skúsenostiach, ktoré štát mal so staviteľom, sa vôbec neobávam a verím, že spolunažívanie štátu a prevádzkovateľa ale nie je naša spokojnosť dôležitá. Nie je spokojnosť vlády a Granvie, ale tých, ktorí túto cestu používajú.